aksi solidaritas terhadap driver ojek online ojol di Kota Pekalongan berakhir ricuh Sabtu 30 Agustus. Terjadi setelah massa mulai melakukan perusakan dan pembakaran. Pos Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di kompleks DPRD dan kantor Wali Kota Pekalongan menjadi sasaran. Tidak hanya itu, massa juga melempari gedung DPRD dengan batu dan berbagai benda lainnya. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, usai kejadian. Aksi massa ini terjadi di sejumlah daerah pada hari ini, salah satunya ada di depan gedung DPRD Provinsi NTB, serta juga di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Oke, Auludin, mungkin bisa Anda gambarkan secara detail bagaimana kondisi di sekitar. Ya, tidak ada suara dari studio. Dapat saya laporkan lagi bahwa beginilah kondisi gedung DPRD Makassar saat massa membakar fasilitas kantor. Api membumbung tinggi dari halaman hingga merambat ke atap gedung wakil rakyat itu. Api bermula dari puluhan kendaraan roda 4 dan motor yang terparkir di area dalam. Satu persatu kendaraan dibakar hingga puluhan unit ludes. Tak berhenti di situ, massa kemudian merangsek masuk ke dalam kompleks. Selain itu, massa juga diduga menjarah sejumlah barang seperti laptop. Namun terkait kabar pencerahan yang dilakukan oleh massa, tim redaksi dari Tribun Video masih mencoba meredam Makassar. Tak lama setelah tiba, mereka merusak pagar tinggi lalu masuk ke halaman. Beberapa menit kemudian api mulai membesar dari kendaraan yang dibakar. Situasi semakin tak terkendali saat massa berhasil menguasai gedung utama DPRD Makassar. Ketika mereka mulai membakar spanduk-spanduk yang ada di sekitar gedung Dewan. Tak berhenti di situ, massa juga membakar gedung DPRD Kota Kediri. Kobaran api dengan cepat membesar dan terus terlihat hingga sekitar pukul 19 dari lokasi kejadian, membuat suasana semakin mencekam. Sebelum beralih ke kantor DPRD, massa aksi terlebih dahulu menggelar demonstrasi di depan mami kerusakan serius. Api melahap sejumlah bagian bangunan dan kobaran yang membumbung tinggi juga menghanguskan puing-puing yang berserakan di area sekitar. Arus lalu lintas di sekitar lokasi. Aksi unjuk rasa di kantor DPRD Makassar pada Jumat 29 Agustus berujung maut. Pasalnya, 3 aparatur sipil negara atau ASN meninggal dunia saat gedung DPRD Kota Makassar dan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terbakar. Kabar itu dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Makassar Anwar Farouk pada Sabtu 30 Agustus dini hari. Dikutip dari Tribun Makassar, ketiga ASN datang untuk bekerja namun pulang tanpa nyawa. Korban pertama merupakan fotografer aktif di bagian humas DPRD Makassar bernama Abai. Korban terjebak di dalam gedung DPRD Makassar saat api membesar. Jenazah korban ditemukan saat tim pemadam kebakaran melakukan penyisiran dini hari. Kemudian korban kedua merupakan staf anggota DPRD dari fraksi PDIP Andi Henry Uji. Korban ditemukan di lantai 2 gedung DPRD Makassar. Sementara korban ketiga adalah Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah yakni Syaiful. Melaporkan korban terjebak di lantai 4 saat api melalap gedung DPRD Makassar. Korban pun nekat melompat dari balkon demi menyelamatkan diri.
we are fighting for Laras? That protest yesterday, now everyone's calling it a riot. Let them talk. At least this time, people noticed. Normally, our protests get 5 minutes of coverage, then forgotten. Exactly. Burning that building, that made them panic. Is violence the only one to be heard now? We're students. Should not we lead with our minds, not fire? You think burning down a public building is justice? An alumna of our school worked there. She lost all her research, her laptop, everything. She lost her work, but thousands are losing their homes, their future, their dignity. Isn't building more important than that? But the fight didn't make them listen. It gave them a reason to ignore us. They don't see activities, they see vandals. And once that image sticks, it's hard to undo, even the truth gets. You think I wanted that fire? I'm just tired of shooting into a fire, tired of being invisible. We all are, but setting things on fire doesn't make them system crumble. It makes people fear us instead of joining us. People follow hope, not destruction. If we scare them, we lost them. So what do we do then? Just read articles, watch more injustice. No, just articles. Real strategies, we organize forums, bring in experts, invite teachers, alumni, even lawmakers. We educate, we question, we push with ideas, not flames. It won't be fast, but it will last longer because it's not built on fear, it's built on truth. I still believe in the cause, but maybe you are right. The world needs to see our minds before our anger. Anger isn't the enemy, directionless anger is. If we don't steer it, we crash, and we take others down with us. I thought fire would bring justice, but I forgot it burns everything, even what we stand for. Our voice can spark change, but only when they rise above the noise, not get lost in the smoke. And the last doesn't come from chaos, it comes from action, calculated, collective, and clear.